Ang Paragis mo'y pinakasikat nga tambal karon nga panahon, no? Ug sa dugay nga panahon, apan karon nga panahon gibuhatan na siya og kapsula, no? Para tambal sa diabetes. Pero may adlaw sa tanan, no? Sa tanan ng ko mga sulit supporters ug sa mga bag-o nga nag-support nako, no? Salamat sa inyong pag-support nako, sa makanunay nga pag-support. Si Richard Gomez mohatag na sad og health tips, no? Dili lang kay bag-o, kay dugay na ni nga health tips, no? Ang Paragis mo'y pinakasikat nga tambal karon nga panahon, no? Ug sa dugay nga panahon, apan karon nga panahon gibuhatan na siya og kapsula, no? Para tambal sa diabetes. Pero the best gyapon mga guys kung fresh siya sa imong backyard nga imo siyang gikuha, no? Ang tulo ka lugas nga batanon nga Paragis, apil ang gabot lawas ug ang iyang bulak, mga guys, no? Tambal sa mga tao nga taas og sugar, no? Taas og sugar sa mga tao nga diabetiko, no? Ang tulo ka tasa nga tubig nga gipabukal within 10 to 15 minutes nga ang tulo ka tasa mahimo na lang siya usa na lang katasa, no? Wala pa siya limit sa pag-inom. Batasano nimo siya pagkapi buntag uto hapon. Before ka mamahaw man ito manihapon, himuon na nimo siyang kape, no? Nga init-init pa anang adlaw. Pwede siya pagkaugma, ilisa na pud siya. Siya ang pinakadabes nga tambal sa diabetic nga tao ug taas ng sugar. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you.